A Sura das Abelhas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A ordem de Alá há de chegar. Então, não a apresseis. Glorificado e sublimado seja ele acima do que idolatram. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ele faz descer os anjos sobre quem quer entre seus servos, com a revelação de sua ordem. Admoestai os homens de que não existe Deus senão eu. Então, temei-me. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Ele criou os céus e a terra com a verdade. Sublimado seja ele acima do que idolatram. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ele criou o ser humano de gota seminal. Ei-lo então adversário declarado. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. E os rebanhos, ele os criou. Neles tendes calor e proveitos, e deles comeis. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. E tendes neles beleza quando ao anoitecer os fazeis voltar aos apriscos, e quando ao amanhecer os levais para passear. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. E eles carregam vossas cargas para um território a que não chegaríeis, senão com dificuldade das almas. Por certo, vosso Senhor é compassivo, misericordiador. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. E criou os cavalos e as mulas e os asnos para os cavalgardes e para os terdes como ornamento. E ele cria o que não sabeis. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. E Alá entende indicar a direção reta do caminho, e neste aos com desvio. E se ele quisesse, guiar-vos-ia a todos vós. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Ele é quem vos faz descer do céu água. Dela bebeis e dela brota a vegetação em que fazeis pascer vossos rebanhos. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Com ela, ele vos faz germinar as searas e as oliveiras e as tamareiras e as videiras e toda espécie de frutos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que reflete. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E submete-vos a noite e o dia, e o sol e a lua, e as estrelas estão submetidas por sua ordem. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. E submete-vos o que ele vos fez existir na terra, cujas cores são variadas. Por certo, há nisso um sinal para um povo que medita.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E ele é quem vos submete o mar, para dele comerdes carne tenra, e dele extrairdes adornos que usais. E tu vês o barco sulcando-o, e tudo isso para que busqueis algo de seu favor e para serdes agradecidos. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. E ele implantou na terra assentes montanhas, para que ela se não abale convosco, e também rios e caminhos para vos guiardes. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. E pontos de referência. E com as estrelas, eles, os homens, seguiam. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Quem cria seria como quem não cria. Então, não meditais? وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. E se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. E Alá sabe o que ocultais e o que manifestais. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. E os que eles invocam, além de Alá, nada criam, enquanto eles mesmos são criados. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. São mortos, não vivos, e não percebem quando serão ressuscitados. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Vosso Deus é Deus único. Então, os que não creem na derradeira vida, seus corações são negadores da unicidade de Deus, e eles são soberbos. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. É inconteste que Alá sabe o que eles ocultam e o que manifestam. Por certo, Ele não ama os soberbos. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. E quando se lhes diz, o que vosso Senhor fez descer, dizem, as fábulas dos antepassados. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Que eles carreguem seus fardos inteiros no dia da ressurreição, e parte dos fardos dos que eles descaminham sem ciência. Ora, que vil o que eles carregarão. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Com efeito, aqueles antes deles usaram de estratagemas, e Alá chegou à sua edificação pelos alicerces. Então, o teto ruiu sobre eles, e o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Em seguida, no dia da ressurreição, ele os ignominiará e dirá: onde estão meus parceiros pelos quais discordastes? Aqueles aos quais fora concedida a ciência dirão: por certo, hoje a ignomínia e o mal serão sobre os renegadores da fé. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto injustos com si mesmos. Então, eles render-se-ão dizendo: não fazíamos nada de mal. Dirão os anjos: sim, por certo, Alá é onisciente do que fazieis. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Então entrai pelas portas da Jena, nelas sereis eternos. E que execrável em verdade a moradia dos assoberbados. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. E dir-se-á aos que foram piedosos: o que fez descer vosso Senhor? Dirão: um bem? Há para os que bem fazem nesta vida terrena algo de bom, mas em verdade a morada da derradeira vida é melhor, e que excelente a morada dos piedosos. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Os jardins do Éden, em que entrarão, abaixo dos quais correm os rios. Nesses terão o que quiserem. Assim Alá recompensa os piedosos. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto benignos, dizendo: que a paz seja sobre vós, entrai no paraíso pelo que fazieis. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Não esperam eles, senão que os anjos lhe cheguem, ou que chegue a ordem de teu Senhor? Assim agiram os que foram antes deles, e não foi Alá injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Então as más obras que fizeram alcançaram-nos, e aquilo que zombavam envolveu-os. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. E os que idolatram dizem: se Alá quisesse, nada idolatraríamos além dele, nem nós, nem nossos pais, e nada nos proibiríamos além do que ele proibiu. Assim agiram os que foram antes deles. Então, não impende aos mensageiros, senão evidente transmissão da mensagem? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. E com efeito enviamos a cada comunidade um mensageiro para dizer: adorai a Alá e evitai at-Tagut. Então, dentre eles, houve aquele a quem Alá guiou, mas dentre eles, houve aquele ao qual se deveu o descaminho. Caminhai, pois, na terra e olhai como foi o fim dos desmentidores. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Se estás zeloso de guiá-los, por certo, Alá não guia quem ele descaminha, e eles não têm socorredores. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E eles juram por Alá com seus mais solenes juramentos que Alá não ressuscitará a quem morre. Sim, é promessa que deveras lhe impende, mas a maioria dos homens não sabe. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Ressuscitá-lo-á para tornar evidente para eles o de que discrepavam e para saberem os que renegaram a fé que eram mentirosos. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Nosso dito para uma coisa, quando a desejamos, é apenas dizer-lhe: se, então é. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. E aos que por Alá emigraram depois de haverem sofrido injustiça, em verdade, dispô-los-emos na vida terrena com bela dádiva, e certamente o prêmio da derradeira vida é maior, se soubessem. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. São os que pacientam e em seu Senhor confiam. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. E não enviamos antes de ti, Muhammad, senão homens, aos quais fizemos revelações. Então perguntai-o aos sábios da mensagem, se não sabeis. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Enviamo-los com as evidências e os salmos, e fizemos descer para ti a mensagem, a fim de tornares evidente para os homens o que foi descido para eles, e a fim de refletirem. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Então, será que os que usaram de maus estratagemas estão seguros de que Alá não fará a terra engoli-los? Ou de que o castigo lhes não chegará por onde não percebam? أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Ou de que ele os não apanhará em sua prosperidade, então não possam escapar? أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Ou de que ele os não apanhará paulatinamente com gradual ruína? Então, por certo, vosso Senhor é compassivo, misericordiador. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله
سجدا لله وهم داخرون. E não viram eles que a sombra de todas as coisas que Alá criou se lhes alonga à direita e à esquerda, prosternando-se diante de Alá humildemente? ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. E diante de Alá prosterna-se o que há nos céus e o que há na terra de ser animal, e também os anjos, e eles não se ensoberbecem. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Eles temem seu Senhor acima deles e fazem o que lhes é ordenado. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. E Alá disse: não tomeis em adoração a dois deuses. Apenas Ele é Deus único, e a mim então venerai-me. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. E dele é o que há nos céus e na terra, e dele é a devoção perpétua. Então, temeis a outro que Alá? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. E toda a graça que está convosco vem de Alá. Em seguida, quando o infortúnio vos toca, é a Ele que dirigis o rogo. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Em seguida, quando Ele vos remove o infortúnio, eis um grupo de vós que associa ídolos ao seu Senhor. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Para renegar o que lhes concedemos, gozai, pois, logo sabereis. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. E eles destinam aos que nada sabem uma porção do que lhes damos por sustento. Por Alá, sereis interrogados certamente acerca do que forjáveis. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. E atribuem as filhas a Alá, glorificado seja, e a eles mesmos o que lhes apetece. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو E كظيم. quando a um deles se lhe alvíssara o nascimento de uma filha, torna-se-lhe a face enegrecida, enquanto fica angustiado. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Esconde-se do povo por causa do mal que se lhe alvizarou. Retê-lo-á com humilhação ou soterrá-lo-á no pó. Ora, que vil o que julgam. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Aos que não creem na derradeira vida, cabe o pior qualificativo, enquanto Alá, o Altíssimo, qualificativo. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E se Alá culpasse os homens por sua injustiça, não deixaria sobre ela ser animal algum, mas concede-lhes prazo até um termo designado. Então, quando chegar seu termo, não poderão retardá-lo uma hora sequer, nem adiantá-lo.
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. E eles atribuem a Alá o que odeiam, e suas línguas alegam a mentira quando dizem que terão a mais bela recompensa. É inconteste que terão fogo e que a este serão conduzidos antes de todos. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Por Alá, com efeito enviamos mensageiros a comunidades antes de ti. Então Satã aformoseou-se-lhes as obras, e ele é hoje seu aliado nesta vida, e eles terão doloroso castigo na outra. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. E não fizemos descer sobre ti o livro, senão para tornares evidente para eles o de que discrepam, e para ser ele orientação e misericórdia para um povo que crê. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. E Alá faz descer do céu água, e com ela vivifica a terra depois de morta. Por certo, há nisso um sinal para um povo que ouve. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. E por certo, há nos rebanhos lição para vós. Damo-vos de beber do que há em seus ventres entre fezes e sangue, leite puro, suave para quem o bebe. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. E dos frutos das tamareiras e das videiras, deles tomai vinho e belo sustento. Por certo, há nisso um sinal para um povo que razoa. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. E teu Senhor inspirou as abelhas. Tomai casas nas montanhas e nas árvores e no que eles erigem. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Em seguida, comei de todos os frutos e ide docilmente pelos caminhos de vosso Senhor. De seu ventre sai um licor, variadas são suas cores. Nele há cura para os homens. Por certo, há nisso um sinal para um povo que reflete. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. E Alá criou-vos. Em seguida, levar-vos-á a alma. E há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade para nada mais saber após haver tido ciência. Por certo, Alá é onisciente, onipotente. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
أفبنعمة الله يجحدون. E Alá preferiu alguns de vós a outros na repartição do sustento. Então, os que são preferidos não estão partilhando seu sustento com seus escravos, e nele seriam iguais. Então negam eles a graça de Alá? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. E Alá vos fez mulheres de vós mesmos, e vos fez de vossas mulheres filhos e netos, e deu-vos por sustento das coisas benignas. Então creem eles na falsidade e renegam a graça de Alá. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. E eles adoram além de Alá o que não possui para eles sustento algum, nem dos céus, nem da terra, e nada podem. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Então não engendreis semelhantes a Alá. Por certo, Alá sabe, enquanto vós não sabeis. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alá propõe um exemplo. Um escravo subalterno que nada pode, e um homem a quem damos por sustento um belo sustento de nossa parte, e dele despende secreta e declaradamente. Igualar-se-ão? Louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. E Alá propõe um exemplo. 2 homens, um deles mudo que nada pode e é fardo para seu amo aonde quer que este o envie. Daí não chegará com bem algum. Igualar-se a ele a quem ordena a justiça e está em senda reta? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E de Alá é o invisível dos céus e da terra. E a ordem acerca da hora não será senão como o piscar de olhos ou mais rápido ainda. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. E Alá vos faz sair do ventre de vossas mães, enquanto nada sabeis, e vos faz o ouvido e as vistas e os corações para serdes agradecidos. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Não viram eles os pássaros submetidos no espaço do céu, onde nada os sustém senão Alá? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. E Alá vos faz de vossas casas lugar de repouso, e vos faz das peles dos rebanhos casas que achais leves em vosso dia de viagem e em vosso dia de acampamento. E de sua lã e de seu pelo e de sua crina tendes guarnições e proveito até certo tempo. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. E Alá vos faz sombras do que criou, e vos faz abrigos das montanhas, e vos faz vestes que vos guardam do calor e vestes que vos guardam em vossas guerras. Assim Alá completa sua graça para convosco, para vos islamizardes. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. E se voltam as costas apenas, entender-te-á, Muhammad, a evidente transmissão da mensagem. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Eles reconhecem a graça de Alá, em seguida negam-na. E a maioria deles é renegadora da fé. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. E lembra-lhes de que um dia faremos surgir uma testemunha de cada comunidade. Em seguida, não será permitida a escusa aos que renegaram a fé, e eles não serão solicitados a se desculpar. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. E quando os que foram injustos virem o castigo, este não se aliviará para eles, nem se lhes concederá dilação. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. E quando os idólatras virem seus ídolos, dirão: Senhor nosso, esses são nossos ídolos que invocamos além de ti. Então os ídolos endereçar-lhes-ão o dito: por certo, sois mentirosos. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. E nesse dia, eles render-se-ão a Alá, e sumirá para longe deles o que forjavam. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, nós acrescentar-lhes-emos castigo sobre castigo pela corrupção que cometiam. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. E um dia faremos surgir de cada comunidade uma testemunha dela mesma, e te traremos por testemunha contra estes. E fizemos descer sobre ti o livro, como elucidação de todas as coisas, e orientação e misericórdia e alvíceras para os muslimes. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. Por certo, Alá ordena a justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes e coíbe a obscenidade e o reprovável e a transgressão. Ele vos exorta para meditardes. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. E sede fiéis ao pacto de Alá, quando já o pactuastes, e não desfaçais os juramentos após haverem sido firmados, uma vez que, com efeito, fizestes a Alá vosso fiador. Por certo, Alá sabe o que fazeis. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. E não sejais como aquela que desfazia em filamento sua fiação, após retorcida firmemente, tomando vossos juramentos por engodo entre vós, por ser uma comunidade mais crescida que outra comunidade. Apenas Alá põe-vos à prova com isso, e isso para que, no dia da ressurreição, ele torne evidente para vós o de que discrepáveis. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. E se Alá quisesse, far-vos-ia uma única comunidade, mas ele descaminha a quem quer e guia a quem quer. E em verdade sereis interrogados acerca do que fazieis. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. E não tomeis vossos juramentos por engodo entre vós, pois tropeçaria o pé após haver sido firme, e experimentaríeis o mal por haverdes afastado os homens do caminho de Alá, e teríeis formidável castigo. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. E não vendais o pacto de Alá por ínfimo preço. Por certo, o que há junto de Alá vos é melhor, se soubesseis. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. O que há junto de vós se exaure, mas o que há junto de Alá é permanente. E em verdade recompensaremos os que pacientaram com prêmio melhor que aquilo que faziam. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. A quem faz o bem, seja varão ou varoa, enquanto crente certamente fá-lo-emos viver vida benigna, e nós recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. E quando leres o Alcorão, suplica a proteção de Alá contra o maldito Satã. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
Por certo, ele não tem poder sobre os que creem e confiam em seu Senhor. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Seu poder está apenas sobre os que a ele se aliam e que, por sua causa, são idólatras. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. E quando trocamos um versículo por outro versículo, e Alá é bem sabedor do que faz descer, eles dizem: Tu és apenas um forjador. Não, mas a maioria deles não sabe. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dize: o Espírito Sagrado fê-lo descer de teu Senhor com a verdade, para tornar firmes os que creem e para ser orientação e alvíceras para os muçulmanos. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. E com efeito, sabemos que eles dizem: apenas um ser humano ensina-o. Ora, a língua daquele a que aludem é forânea, e este é de língua árabe, clara. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Por certo, aos que não creem nos sinais de Alá, Alá não os guiará e terão doloroso castigo. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Apenas forjam mentiras os que não creem nos sinais de Alá, e esses são os mentirosos. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quem renega Alá após haver crido será abominoso, exceto quem for compelido a isto, enquanto seu coração estiver firme na fé. Mas quem dilata o peito para a renegação da fé, sobre ele será uma ira de Alá e terão formidável castigo. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Isso porque eles amam mais a vida terrena que a derradeira vida, e Alá não guia o povo renegador da fé. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Esses são aqueles cujos corações e ouvido e vistas Alá selou, e esses são os desatentos. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Em conteste que eles, na derradeira vida, serão os perdedores. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. E, por certo, teu Senhor será para com os que emigraram após haverem sido provados. Em seguida, lutaram e pacientaram, por certo, depois disso, teu Senhor será perdoador, misericordiador. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Lembra-lhes de que um dia cada alma chegará para discutir acerca de si mesma, e cada alma será compensada com o que fez,
e eles não sofrerão injustiça. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. E Alá propõe um exemplo. Uma cidade estava em segurança, tranquila. A ela chegava fartamente seu sustento de todos os lados. Depois renegou as graças de Alá. Então, Alá fê-la experimentar a violência da fome e do medo pelo que faziam. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. E com efeito, um mensageiro chegou-lhes vindo deles, mas desmentiram-no. Então o castigo apanhou-os enquanto injustos. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Comei então do que Alá vos deu por sustento enquanto lícito e benigno, e agradecei a graça de Alá, se só a Ele adorais. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Ele vos proibiu apenas o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com a invocação de outro nome que Alá. E quem é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, por certo Alá é perdoador, misericordiador. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. E não digais por alegação mentirosa de vossas línguas, isto é lícito e isto é ilícito, para forjardes a mentira acerca de Alá. Por certo, os que forjam a mentira acerca de Alá não são bem-aventurados. Tem gozo ínfimo, mas terão doloroso castigo. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. E aos que praticam o judaísmo, proibimos o que te narramos antes, e não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. E certamente teu Senhor, para com os que fazem o mal por ignorância e logo voltam-se arrependidos e emendam-se, por certo, depois disso, teu Senhor é perdoador, misericordiador. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Por certo, Abraão era prócer, devoto a Alá, monoteísta sincero e não era dos idólatras. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Agradecido às suas graças, ele o elegeu e o guiou a uma senda reta. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. E concedemo-lhe na vida terrena boa dádiva, e por certo, na derradeira vida, será dos íntegros. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Em seguida, revelamo-te Muhammad,
Segue a crença de Abraão, monoteísta sincero, e ele não era dos idólatras. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. O sábado foi prescrito apenas aos que dele discreparam. E por certo, teu Senhor julgará entre eles no dia da ressurreição naquilo de que discrepavam. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Convoca ao caminho de teu Senhor com a sabedoria e a bela exortação e discute com eles da melhor maneira. Por certo, Alá é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e Ele é bem sabedor dos que são guiados. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. E se punis o inimigo, puni-o de igual modo com que fostes punidos. E em verdade, se pacientais, isso é melhor para os perseverantes. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. E pacienta, e tua paciência não é senão com a ajuda de Alá. E não te entristeças por eles, e não tenhas constrangimento por usarem de estratagema. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ. Por certo, Alá é com os que são piedosos e com os que são benfeitores.